Lawam mo sa langop. Kuya lagmahog no na no? Ay, Ano di kahoy sa babaw? ini linugol. Kana mo yung glami dito, tangag tulay ba? Kunik dito. Hangin. Kablihan ba na? Hangin. Hanging no? Ah, kanino ka kahoy oh? Kani? Ah, yung dito. Duda kon himuan na ni dag tree house kay haka naman oh. Oh. Bibilupo na ni sa giya oh. Pero huyang ang kahoy daw. Kana no? Binuunga kani usa murag ligo ni ha. Usa murag binuunga ron na. Huyang na. Kuha na argaw. Kato. Kani noon. Bunsayonon. Eh oh. Wala man eh. Tugas. Dili na tugas. Ano eh kani? Mulabi. Mulabi no? Oh, naga ba? Naga. Oo. O murag ka may usa ka tugas burugaw. Kan tapad goy? Kani? Aga pinog dahon no. Kan tapad. Ligo na kuya oh. Kadto may klarong tugas, to luyo oh. Oo. Tugas yun. Wapo ra pa na dire. Ito lang.